Hello guys, may nag-request na kung paano daw to gawin. So madali lang yan guys, tara, samahan nyo ako. So punta tayo sa CapCut guys. Download na kayo kung wala pa kayong CapCut guys. Tapos new project guys. Hanapin nyo yung ginawa nyo na clip guys. Tapos i-add nyo lang. Kapag ma-add na guys, yan yung ginawa ko guys oh. Una guys, magpagpag ako na wala pa akong hawak. Pangalawa, naghawak ko ng jacket tapos pinagpag ko. Pangatlo guys, hinagis ko yung jacket sa katawan ko guys. Yan, tapos pang-apat yan guys, sinuot ko na yung jacket. So yun na yan guys go. So mag-clearing muna tayo dyan guys. Kung hanapin mo muna yung guys, kung saan nyo gusto mag-start dyan guys. So pindutin nyo lang yan guys, yung clip, tapos split. Tapos delete lang yan sa unahan guys, yung una. Yan, mag-highlights yan. Tapos i-delete nyo lang guys kung saan kayo gusto mag-start. So dyan ako nag-start guys go. Yung may hawak, parang may hinawakan ako guys. Tapos pinagpag ko guys. Yan, hanapin nyo lang guys. Tapos hanapin nyo lang yung pagbaba ng kamay guys. Yan o, yung pagbaba ng kamay. Dyan. Kapag makita nyo ng pagbaba ng kamay, timing dyan, pindutin nyo, tapos i-split nyo lang guys. Pindutin yung split. Tapos i-forward nyo lang. Tapos hanapin nyo naman yung timing ng kamay. Yung may hinawakan ng jacket. Yan o, may hinawakan ng jacket guys. Hanapin nyo yung timing dyan guys. Yung pagbaba ng kamay guys. Yung pagpagpag. Dyan. Ibalik-balik nyo lang yan guys. Yan o, yan o. Yung pagbaba na dyan na. Tapos i-split nyo lang guys. Pindutin nyo yung clip. I-split tapos i-delete nyo yung nasa unahan guys. Yan na yung result guys. So, yan o. Yan na. Diba? Tapos hanapin nyo naman yung paghagis sa katawan guys. Yung jacket guys. You know. Hanapin nyo dyan guys. Yan. Ibalik-balik nyo lang guys. You know. Yan. Tapos pindutin nyo yung clip. Tapos mag-highlight yan. I-split nyo lang guys. Tapos forward na naman guys. Wag kayo muna mag-delete guys. I-forward nyo lang guys. Hanapin nyo yung nagsuot na ng jacket. Yung parang may sumanib ka. Parang may sumanib sa yan o. Yan o. Diba? Tapos i-split mo dyan guys. Tapos i-delete mo yung nasa unahan guys. Yan. Yan na yung result guys o. Yan o. Oh. Diba? Oh. Diba? I-review nyo lang yun guys. You know. Pak. Suot sa katawan. Oh, diba? Okay na guys. Tapos i-delete nyo yung sobra guys. Pindutin nyo lang yung guys. Clip. Mag-highlights yan. I-delete nyo lang guys. Tapos i-delete nyo yung yan logo ng CapCut guys. I-delete nyo lang guys kasi bawal yan sa guys. Rails guys. Isa lang yung tools dyan guys. Yung split, delete lang guys. Madali lang yan. Basic na basic yan sa inyo guys. You know. Diba? Oh. Yun na yun guys. Pindutin nyo yung 1080p guys. Tapos lalabas yung lato-lato guys. I-pull nyo lang guys. Tapos export nyo guys. Matik na. Tapos ito na yung final result guys. Kuya Jelias on the mess. Yan guys, try nyo guys. Madali lang to, basic na basic.